सो हाय फ्रेंड्स। तो यहाँ हूँ कार्तिक पूर्णिमार पूर्व दिनर वीडियो जोटा कि कार्तिक पूर्णिमा प्रिपरेशन करुँगी केमती केमती कली तो आपण मानक देखा देखु। तो ये मुझे बाहरी गली माने आमे बाहरी गलु गोलू बाबा गोलू आ मु बाहरी गलु डंगा अन्वेषण जेहेतु मार्केट मत कहीं एत देखागलानी कि जो कदली पाटुआ डंगा तो से डंगार बसैबार मोर इच्छा थिला से आम टे खोजार बाहरी गलु ना तो यही घर पाखे भी मिल जाऊला सब प्रकार डंगा किंतु आम खोजिलु तो बाटर ये देखु पाला हो बहुत सुंदर कथा। तो ये फाइनाली मिलगला तो तापर घरे आसी पहुँची गलु। तो ये मोर बहुत सारा काम अच्छी तो ओके बाय। तो देखु मु कौन कौन सब कम ए करुँची घर कम सरीगला खाया पीया राति। तो एबे आसिली कदली पटुआटा बहुत असना होता तो ताकू टी भलसे सफा करी। तो देखो ये भल से कि धोईदेली जेहेतु आजिकल मार्केट रे यार एत चाहिदा कमुची तो लोक एमती गोटे दुकान रे जस्ट थिला तो तार भी एत सफा सुतरा नथिले फिर भी तो थिला से नहीं आसिली से भल देखो ये मु धोइला बेले मझे गोलू बाबा टी हाथ माने पूरे धोई दौरान कौन आ ठीक अच्छे तो कौन करा तो गोलू आज गोटे भल स्पेशल डंगा तैयारी करी बोली भावुची। सुना पुआटा मोर टी दुष्ट कौन कर स्पेशल न कले कौन हम। तो डंगाटा को भल कि धोया जाए मत माने एक्चुअली भल लगुनि तो बेसी असना होता ना तो बहुत समय टे भल से धोइली पुणी इच्छा है पुणी आउ थे धोची कारण मो मन पूरानी मुझे भावुचे आउ काले कौन लगी तो आउ टे भल से धोची। तो ये बेसिन रे भी सिंकटारे लगी जो जहाँ लगी काठी गुटा तो से गुड़ाक भी काटदेली। तो फाइनाली मोर सरला डंगा धोइबा माने कदली पाटुआ धोइबा तो बसीगली ये प्रिपेयर कर डंगा तैयारी करिवारे। तो फाइनाली मु आज प्रथम थर डंगा करुँची मु आगुरी केबे एमती निजे काटिक डंगा करनथली सब बेले आवेलेबल वाला डंगारे भसाए आउ माने कदली पाटुआ डंगारे ही भसाए पुरी रे तो आवेलेबल हो जाए कदली पाटुआ डंगा माने प्रॉपर रेडीमेड किंतु एठी माने आमे बाहर जेहेतु अच्छु तो एठी से जिनस आवेलेबल नहीं किंतु फिर भी निजे जो माने गोटे जिनस करी हब तो करदेवाटा भल गोटा मन को भी खुशी लगे कारण मनर खुशी मोस्ट इम्पोर्टेंट निजे खुशी रहाटा आउ ठीक जिनस करवाटा कागज आ सोलो वाला डंगा तो ऑब्वियसली सुंदर देखा किंतु से मनर शांति तो न थाए आ गोटे कथा माने कौन कहवा माने पानी भी बहुत से मुझे भावुँ असना हो तो ये मुझे लगी पड़ली डंगा तैयारी करिवारे 5टा डंगा तैयारी करी जमती कि आपण मानू कही कि गोटे मो पुअर जोटा यूनिक डंगा हम यहाँ फास्ट मो पुओपाइका यूनिक डंगा करुँची। तो तापर आरंभ हम हूँ आम समस्त डंगा फास्ट देखो मु कौन करुँची ये खड़िका काठी यहाँ नहीं जे माने आपको धोईकी भलसे आनी जेहेतु खड़िका तो आजिकल यूज भी ना जेहेतु घरे गोटे थिला तो सहीटा को भलसे धुआधुई करी आनी 3-4टा काठी। तो भावी पुअर डंगाटा टी यूनिक करी आम समस्त अपेक्षा देखा जाओ कौन हो। तो देखो मु डंगा बनइबार पूरा लगी तो डंगा बनइला बेले बहुत सारा मेमोरी मन पड़ू थाए जमती कि छोट बेले मो माँ आ बाबा तो सब डंगा भसारे छोट बेले आम सांगे न था जेहेतु माने बाहर जॉब थिला तांकर तो से बाबा सांगे तो स्मृति भी अच्छी बहुत सारा डंगा भसारे बाबा भी आम सांगे था किंतु माँ आम सांगे सब बेले थाए आओ माने बहुत सारा स्मृति अच्छी से जिनस गुड़ा एबे निजे माँ है बुझी हो कि निज घर पाइंका केमती कौन सब रेडी करवा प्रिपेयर करवा ता सहित घर काम सारिबा ता सहित मेंटल पीस को रखिकी ता सहित पिला को भले रखा सब जिनस केमती मैनेज करे मु तो जॉब भी करूनी घरे हाउस वाइफ होइजी तो मते एते माने लगुच कि हाँ माने टफ काम हाउस वाइफ हवा भी टफ काम मो माँ 2टा जाक करूला हाउस वाइफ भी थिला
ମାନେ ଘର କାମ ବି କରୁଥିଲା, ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲା ବି। ଆମେ 2ଟା ପିଲା, ମୋ ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ। ଆଉ ତା ସହିତ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଘର କଥା ବୁଝି, ଯେହେତୁ ବାବା ବାହାରେ ରହୁଥିଲେ ତ ମା ଏକା ସବୁ ବୁଝୁଥିଲା। ତା ସହିତ ନିଜେ ଜବ୍ ବି କରୁଥିଲା, ସେଇଟା ବି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ବାଲା ଜବ୍। ତ ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ମାନେ ସିଫ୍ଟ, ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ ବି ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେ ବାବା ବି BSFରେ ଥିଲେ, ତ ବାବାଙ୍କର ବି ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ ଡ୍ୟୁଟି। ତ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ମାନେ ଛୋଟବେଳେ କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଟା ହେଲା କଥା କି ଆମେ ମାନେ ପିଲାମାନେ କେବେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିନୁ। ମା ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଏତେ ମାନେ ଇଏରେ ସ୍ନେହରେ ଇଏରେ ରଖିଥିଲା ଯେ ଆମେ କେବେ କଷ୍ଟ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲୁ। ଏବେ ବି ଜାଣିନୁ, କାରଣ ଏବେ ବି ମାଆର ପଣ ତ କାନି ମା ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଛି। ତ ଏଇସବୁ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କଲାବେଳେ ବେଶୀ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା, କାରଣ ମାଆ ଯେତେବେଳେ କରେ ମୁଁ କହେ ମା ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରୁଛୁ, କାହିଁ କରୁଛୁ, କ'ଣ ଦରକାର, ଏସବୁ ନ କଲେ କ'ଣ ହେବନି, ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଉଠେଇ ଦେଉଛୁ ଇଏ ସିଏ, ମାନେ ମୁଁ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ହୁଏ ସେତେବେଳେ। ତ ଏବେ କିନ୍ତୁ ମାନେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ସେଇ ଗୋଟେ ପୋଜିସନ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲିଣି କି ମୁଁ ବି ମାଆ ହେଇସାରିଲାଣି, ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ନ କଲେ ମୋ ପିଲା ବି କାଲି କେମିତି ଜାଣିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ନିଜ ମନର ବି ଖୁସି କି ଏମିତି କଲେ ଟିକେ ଡଙ୍ଗା ଫଙ୍ଗା ଭସେଇଲେ, ନିଜେ ପ୍ରିପେୟାର କଲେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ। କିଣିକି ଆଣିକି ବି ତ ଭସେଇ ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ତିଆରି କରିବା ଘରେ, ତା ଭିତରେ ନିଜର ଖୁସି ଥାଏ। ତ ଘର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଇମୋସନାଲ୍ ହେଇଗଲି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଇମୋସନାଲ୍ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ଇମୋସନାଲ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଉଛି କି ଛୋଟବେଳେ ମୁଁ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ବୁଝିପାରିନଥିଲି। ମାଆ କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଆମକୁ ବଡ଼ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଜିନିଷ ବୁଝିପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବୁଝିକି ଲାଭ କ'ଣ, କାରଣ ମୁଁ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ ତା ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେ ଏକା ସବୁ କାମ ଏବେ ବି କରୁଛି। ସୋ ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଟ୍ସ ଓକେ। ମୋ ମା ବହୁତ ଭଲ, ତ ସିଏ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିନେବ। ବାକି ଆଗକୁ ଭାଉଜ ଆସିଲେ ବି ସବୁ ଜିନିଷ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିନେବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଥିଲି ମା ପାଖରେ, ମୁଁ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ମାଆକୁ ହେଲ୍ପ କରେନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝିନଥିଲି ସେ ଜିନିଷକୁ, କିଛି ବି ବୁଝିନଥିଲି। ସେଇଟା ହେଲା କଥା। ବାକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ପଛରେ ମୁଁ ଲାଗିଛି। ସେଇ ଡଙ୍ଗାଟା ମାନେ ପୁରା ୟୁନିକ୍ କରିବି ବୋଲି, କେବେ ଯେହେତୁ ନିଜେ କରିନି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରୁଛି, ତ ପୁରା ମାନେ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେ ହେଇଯାଉ ଡଙ୍ଗାଟା ମୁଁ ଯେମିତି ଭାବୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଡଙ୍ଗାଟା ହେଇପାରୁଛି କି ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ମେମୋରିଜ୍ ଯଦି ଥିବ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଲାଦିନର ମେମୋରିଜ୍ ଡଙ୍ଗା ଭସାକୁ ନେଇକି, ତ ଆପଣମାନେ ବି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ମାନେ ମେମୋରିଜ୍ ଅଛି ଡଙ୍ଗା ଭସାକୁ ନେଇ। ମୋର ଏମିତି ସବୁ ମେମୋରିଜ୍ ଥିଲା, କାରଣ ଡଙ୍ଗା ଭସା ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଛୋଟବେଳୁ ଆମେ ଦେଖି ଆସିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଉପରେ ସେଇଟା ମାନେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଯାଉଛି କି ତୁମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରେଡ଼ି କରିବାର ଅଛି, ତୁମକୁ ସବୁ ନିଜେ ରେଡ଼ି କରିବାର ଅଛି, ତ ସେତେବେଳେ ବୁଝି ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲୁ, ତ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ମା ରେଡ଼ି କରୁଥିଲା, ସେଇଟା ହେଲା କଥା କି ଆମେ କେମିତି ସେତେବେଳେ ବୁଝୁନଥିଲୁ। ଆଉ ଏବେ ନିଜେ କଲାବେଳକୁ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁଛୁ। ତ ଯାହା ହଉ ବୁଝିଲି ଫାଇନାଲି, ତ ଅନ୍ତ ହେଲା ତ ସବୁ ଭଲ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଫାଇନାଲି ମୋ ପୁଅର ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ହେଲା, ୟୁନିକ୍ ଡଙ୍ଗା। ତ ବାକି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଉ ସବୁ ଡଙ୍ଗା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କଟା ହେଲା। ମୋତେ ଏସବୁ କଲାବେଳକୁ ଖାଲି ଲାଗୁଥାଏ ଯଦି ଏସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, କାରଣ 2ଟା ହିଁ ଆଣିଛି। ଆଉ ରାତିରେ ତ ଯାଇ ବି ପାରିବିନି କୁଆଡ଼େ ଆଣିବାକୁ, ତ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ଭାବୁଥିଲି ଯାହା ସବୁ ଡିଜାଇନ୍ କରିବି, କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ଥାଉ, ପୁରା ହିଁ ଆମର ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଡଙ୍ଗା କରିଦେଲି। ଯେହେତୁ ମୋ ଛୋଟ ପିଲାଟା, ସେ ଟିକେ ତାକୁ ଖୁସି ଲାଗିବ। ତ ବାକି ସବୁ ଡଙ୍ଗା ଗୁଡ଼ାକ ନର୍ମାଲି ପ୍ଲେନ୍ କରିଦେବି, ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ୍ କରିଦେବି ପାଟୁଆରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରିବାରେ ସଫଳ ହେଲି। ଆଉ କିଛି ଡଙ୍ଗା ଭାଙ୍ଗିଲାନି। ତ ଯାହା ହଉ ଫାଇନାଲି ସବୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ହେଇଗଲା। ତ ଏବେ ତାକୁ ଫୁଲରେ ସଜଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଟିକେ ମାନେ ଆମ ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍ ବି ଆଉ ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସେଥିରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ବି ଦେବି, ଆଉ ପାନ ଗୁଆ ବି ଦେବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ସଜଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପାନ ସବୁ ଥୋଉଛି। ପାନ ଗୁଆ ଥୋଇବା କଥା, ତ ମୁଁ କହିଲି ପାନ ଗୁଆ ଏମିତି ଥୋଇଲେ ତ ବିଞ୍ଚିଯିବ, କ'ଣ ହେବ, ସେମିତି ବି ଥୋଇ ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ମୁଁ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗେଇକିରି ଭଲସେ ଥୋଇଦେଲି।
तापर एबे होची टाइम होची मेन पार्ट पे जोड़ा आउरी दीप को माने सॉरी डंगा को सुंदर कर दे दीप आ तो दीप थोइले भी चलिबो। तो मु भाभी एठी माँ जेमिति करे छोट बेले सेमती देखी तो बहुत लोग भी करनी मो माँ जेमती करे मुझे सेमती करी जोड़ा कि खड़िका काठी जो घीओ बलिता लगे कि कर्पूर लगेदेले तो निआटा आराम से जलिब और सुंदर भी लगे आ बहुत समय जले भी। तो देखते मुझे केमती करुँच घी डबा बाहर करी कबड़ भितर। तो हाई सांग मैंने देखो ये 5टा डंगा पूरा रेडी हो जाइए। फास्ट डंगाटा मो पुओ जोटा यूनिक डंगा, सेकेंडटा मोर, तापरटा गोलू बाबांगर, तापरटा मो बापा घर फैमिली समस्त, तापरटा अच्छे मो शाशुघर लोक समस्त। तो ये सरीगला डंगा कामर प्रिपेरेसन। तो घर कम भी देखते सब बासन धुआ धुई सब पोछा पोछी रेडी। तो चल